মালুম মিছা কথা কিয় কও তই খেলিলে কালি নেখেলি ইমান কেছো मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा আমি যে সবে আজ খেলি আছি কি কইছ জানো এবার খেলা পায় की हो डिप्रेशन सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ की हो डिप्रेशन है गर्लफ्रेंड ने बेकार दिले तो गर्लफ्रेंड ना सब घर पे आके থাকে যা নি জটা দুজনী আছে গার্লফ্রেন্ড এর বহি আছে তুই তার দুজনী আছে মুতা তুমি জনী জনী তুই খাবি জান যা